हे मत पास कर दियो रे बापा बापा रे बापा ओ बापा विश्वनाथ बापा विषय बापा हे बापा मो बापार कौन तंटी पाटी पड़गला ना बापा मकुंद किए किरे गजा गजा होची भाई ना नमस्कार बापा कौन है मकुंद कौन कहूचु गोसाई बापा बापा आज गोसाई की देखी न था बापा कहीं आज मरु मरु मार पा बंची गला मनुष्य आया आज कौन है काली तो होइथला ए बापा बापा इटा हईडा पदरटी हाँ हरिडा बाड़ी बाड़ी भाविली गोपालपुर जो रामचंद्र केन्दुआ पाखे हाँ हईडा पदर सेटा माल 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 गोपालपुर एटा कौन 10 पला 10 पला बापा दी भाई रे हणा कोटा छिन सतर आज तमर हाँ बापा कहीं तो जानथबो एटा धान कोटा टाइम बापा हाँ मु टिके धोप धाउ लागे अब्बल दुकान से चा कपे मारुजी बापा हाँ बापा सान टका ढुकी गला आसिक कहला नना तुम तो आम जान बामुनिया बोपा को नना भाई की नना कहला नना तुम कौन बाहर मुझे कौन हईडा बाड़ी बोले बापा जजमान कल अच्छे खाइबी तुम्हारा ना मन पड़नी जजमान खाली पैसा भी कल पलि आउछ हईडा पदर एटा बाड़ी एका वार्ड तो बापा रे हे बई सान टका मूल मजुरा लगे ढेर बिलबाड़ी ना कोटिपति पिला तो बापा से छक को पलैला अब्बल 60 ना 61 टंकिया गोटे थंडा नहीं हाँ नबा को 3-4 जन जाइए कलई बंधा टाइम ना हाँ कहला नना कुआड़े बाहर मुझे हईडा बाड़ी जीवी 1051 खाइबी पीबी मठा खंडे मिल आसबे को तमें इनती मठा सदाले नौच आ बुढ़ी नाइटीटा कौन कांधरे पकईच कोटा बापा पचार कर कांधरे जोटा पकईच एटा काम छ नाइ बाम पटटा ये बापा बापा रे बापा मु जोठी गाधे की सुकाए से गाधे की सुकाए हां मोर यही थ्रु गोटे हमें इथरु जानू तमे केमितिया गोसई बाबा तू जोटा अनुमान कर सेटा नु किंतु भूल वर्ष के अणु अणु पळि आला ना कोन हां हां बापा एत्तिके टिके कथा जको पथला थला सान टका गोटे बामा जापड़ा मते पकई देला छक करे हां 50-60 लोक गदाइने मन को होथबो हां मु आ बापा अपेक्षा करली नहीं सांगे सांगे अबल आरु तो धइली कंटा मुली को बापा अधा उठा जांगे जाई 20-30 जाबड़ा हम नगे दे गला को मु तो सेठी आपा चेता चपटे बुड़ी के पड़ी जे को भाग्य को हमर जो मुने की जिंदो हां मुना जो बापा से बड़े बुलेट आन का सडन ब्रेक मार दे के रखी देला को कहला कि गोसाई कौन हो जाए पानी फानी मंदिर गला चेता चपटा आइला बापा हाँ कथा मुंड को नहीं सान टका दे बड़ को मारा से घर रही लाभ कौन बिल्कुल नहीं मन छिड़ी गला किए कर सांगे सांगे गाँ भीतर गली भर लोक पानी डाकिले गोपार जिते संपत्ति बापा सब दिभा कर देली बापा कोटिपति छुआ मु जना पड़ुची भाउजंग नाइटी कांधरे पकई बोलु तो जना भाउजन बापा तोर सेटा देठे हबो जे हमें ओडिया लोक तो हम सब चली तोर खुड़ी हमर कहन कि हां तोर देठे हां हां जे भाई ना हां सब संपत्ति बांटी देल आ कुछ ना दुआरे जो गोटे तो नडिया गछ सेटा केति बांटिलो बापा गोटे बोली नडिया गछ भद्र लोक मिनिमम दिन 8:30 रु बसिले हां 4:30 हबो आ वाक्य पुरला नै तांकर माने केमिति बंटन हबो अपा ए छाती की जो विधाना पके दी पेन पळे जाउची पेन पळे जाउची अपा 4टा जखन हे गला व्यापारे हाँ 4टा जखन हे गला बदल लोक कहले मो नाच करा ना
ଚକର କହିକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାରେ ସଭାପତି ମେମ୍ବର ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ପୁଟପାଟ ହେଇଗଲେ ଦୀପଦ ଆସିକି ମୂଳ ଅଗିଲା କରିଦେଲେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ମୂଳ ଅଗିଲା ତମର ମୂଳ ନା ଅଗିଲା ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ମୂଳ ଟିକେ ଧଇଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ଦେଖଉଛି ଲାଭ କ'ଣ କି ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଆମଳରୁ ଗୋଟେ ଚାରିଟା କୋଡ଼ି ରଖିଛି ମନ୍ଦାରେ ଟିକେ ତା ମୂଳ ତଳାତଳି କରିଦେଉଛି ୟୁରିଆ ପଟାସ ଜିକି ସାର ଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାତ ଧରିବନି ପଇଡ଼ ସମାନ ଏଇ ସାଇଜ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚୁଆଗୁଳା ପଦିଆ ସେଟା ବାପା ଭାଇର ଭଲ ଢେର ଲାଭ ତମର କକେଇ ସବୁ କଥା ଛାଡ ତମ ଗାଈ ବାଟିଆ କଥାରୁ ଆମର କଣ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରାଜା ହେବେ ତମର ଆଉ କିଏ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟିଏ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶର ଯୋଉ କଣ ଦେଶ ବିଦେଶର ରୋଗଟା ଢୁକିଲାନି ହଁ କଣ କହିଲ ବାବା କୋରୋନା ବାସ ବାମୁଣି ଆମର ଘିଅ ଖିଆ ତଣ୍ଟି ସବୁ ଧରିଦେଲା ଚାଲିଗଲେ ତେମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲ ମୁଁ 4 ଲାଖିଆକୁ ସେଇ ପାଳ ଗଦା ତଳେ ଗରମ ଗ୍ୟାସରେ ପଶିକି ରହିଗଲି 6 ମାସ ଭଲ ଭଲ ହେ ଗୋସେଇ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ପରା ହଁ ଝିଅ ନା ମୁଚୁକୁଣ୍ଡି ତା ନା ତାକୁ ବାହା କଲଣି ହଁ ବାହା ହେଇଛି ସେ ନେଉଣ୍ଡୁ ପାଟେ ବାହା ହେଇଛି ଦେଶ 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 ଆଚ୍ଛା ଜୁଆଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଆଜି ହଁ ଜୁଆଇଁ ନା 15 ବର୍ଷ ଶାଶୁର ପୁଅ କଦଳୀ ବୁଣି ବୁଣି ନଖ ଉପୁଡେଇ ଦେଇଛି ଓ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା କି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠି କଦଳୀ ଦେଖିନଥିଲା ତ କୋଉ କାଳୁ କଦଳୀ ଢେର କଦଳୀ ବାରିରେ ପଶିକି ବୁଣି ବୁଣିକିଆ ବାପା ନଖ ନିପାତ ହଁ ଡାକିଲ ଟିକେ ଜୁଆଇଁକି ଡାକୁଛି ବାପା କନ୍ଧର ପୁଅ ମାଳିଆ 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 ନମସ୍କାର 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଲକ୍ଷରୁ କମ ମିଳିବ ବାପା କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ କହିଲ ଡାକିଲି କଣ କି ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଞ୍ଜା ହେବେ ଏଟା ଶଳା 7 ମାସିଆ ପୋଲିଓ ନେଇନି କାଲା ଧରିଦେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେବେ ଯେ ନାତି ଯୋଡ଼ାକ ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ବାଟରେ ପାଇଛନ୍ତି अरे नटिया चटिया ए नटिया चटिया अरे नटिया आस कौन है बिल्ला सर सर पानी बाजी कुंडे हेलानी चल लगे गलगल लगे कुंडे हेलानी कैपिटल में मारू ना अजा बोला बेटी करबी कौन करू नमस्कार और नमस्कार करू हां आ कौन टेकुना कौन टेकी गोड़टा गोड़ टेकिले धर के करू आ उठ रे से गोड़ टेकिले जा जा येड़ा बाया अजा अजा बोलो धरिबी कौन धरियो गोटा धरिबी ओ गोड़ धरि के मुंडा जा 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 या पाइन मो सरू माने तोर सान जेजे हो डाकिलु टिके शीघ्र डाक कबे डाकिबी डाक बोची बुड़ी जो नाही डाक होयो सानो जा कुआ गलो जल्दी से भोजी खाई जा सही नमस्कार नमस्कार बो को माउसी डाकी देबो तू बो हम सही रे पुओटा मत अजा अजा डाके हां बाजा ये समदि हां आमे जिबा आउटरी करनी आ कोड़ी जिबा रामचंद्र राजा हवे रामचंद्र तो राजा हवे हाँ। हमर कोन गला मु 5 जण पुरोहित को निमंत्रण रखिजी
ଯିବା କାଇଁ କଣ ମିଳିବ କି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଖାଇବା ପିଇବା ଢେରେ ମିଳିବ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ କଲା ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ କାଲି ରାମ ହେବେ ଗାଁ ଗାଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଉଡାଇବା ଧୋତା ଭାଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଥୋଇବା ସକଳ ଯାହା ପୂଜା ଆମେ କରିବା ସକଳ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣିବା ଘରଣି ଆଗରେ ସବୁ ଫିଟାଇଣ ଦେବା ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋରା ଖଇଥେନା ନୟାଗଡ଼ ଛେନା ପୋଡ଼ ଖାଇବା ଭାଇ ନା ଭାଇ ବାରିପଦା ଗରମୁଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ପାତଳା କଦଳୀ ଭାଇ ନାରୀ ଶାଖା କରା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କହିବି କଲା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇରେ ବୋଟ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିଣ ପାଗ ହୋଇଥିବ ଟିପ ମାରି ଚାଟି ଦେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଉଠିଯିବ ଭାଇ ଯିବା ଚାଲ